buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras yan na, alas 3:55. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adyan aton mga balita para sa yana nga pangurason. Santa Margarita, LGU nag-distribute educational grant sa 35 nga kabataan. Pamatian ta ang detalye na report matikang kan Zipora Galban. Radyo Pilipinas Report. Nagdistribuer ang gobyerno lokal sa Santa Margarita sa educational grant sa 35 nga estudyante sa bungto kakulop Disyembre 10. Nakarawa 2,000 pesos nga bulig pinansyal ang kada benepisyaryo para sa ira pag-aram. Sa kabugusan, 20 nga grant ang iginhatag sa mga rehistrado nga persons with disabilities, samtang 15 ang iginhatag sa iba pa nga kwalipikado nga regular nga estudyante. Kinpatuman ang distribution pinaagi kan Municipal Administrator George G. Binyas, upod ang bulig sa Municipal Treasurer's Office nga ginrepresentar ni Municipal Treasurer Leticia R. Jungon. Ini nga nasabing nga inisyatiba, inusa nga prioridad ni Mayor Felix Roma Panganuron, kumo kapartisan iya 12-point agenda nga flexibility. Nagpapakita ini sa dako nga paghatag importansya sa youth and development support, agud masiguro nga ang kabataan sa Santa Margarita may da makukuha nga mga oportunidad para sa ira padayon nga pag-uswag. Para sa Bagong Pilipinas, Zipora Galban, Work Immersion Students san CCMSF san DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Detalye mo report matikang kan Sam Ilagan. Radyo Pilipinas Report. Nagpahayag si Gobernador Harris Ong Chuan san iya padayon nga suporta sa Barangay Nutrition Scholars pinaagi san kapasidad building ngan dugang nga oportunidad sa ilarom san provincial government. Sa ikaduha nga Bienes Convention nga ginbuhat sa Capitol Gym, ginusa ang sobra 800 nga bienes tikang sa bug-os nga Northern Samar nga nagpasabot san importante nga papel san bienes sa pagpatuman san mga programa sa nutrisyon. Ang panagtig-uban nagpakita san kusog san probinsya sa pagsiguro nga ang kada pamilya sa ibabaw nourished, informed, and empowered pinaagi san serbisyo san BNS. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Ilagan, Work Immersion Student san Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Iniyan kabugusan sa aton balita para yan na nga pangurason. Padayon gihap kamo nga namamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news update. Masunod na ang programa Billboard, kaupod ang Acting Station Manager Hinero Navelon. Ako si Raymer G. Delagdon para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika,